Cellphone o kotse? Cellphone so mamatiak pa yung nakutse. Ganun na lang. Noon ang patay mo amin. Naman nun. Stone, may bus yun to kita kayon. Yun, pinito. Bubbles yun. Patayaw! Yung daktal niya. May bus yun to bubbles yun. At kakapsot. Matin nagtatakail ni. Lasi ka, sakmat. Sino ka naman? Apa na ganda? Alwadam niyo bumbilya ah. Pwede niyo mo lapit-pitakin. Imbes yung buyaan niyo ta, bumayag ko ma. Pit-pitakan niyo mo lang. Sayang. Yan.